Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Have you ever paused to think about why Chick-fil-A consistently closes its doors on Sundays, yet it remains this, titan in the fast food world, right. or how McDonald's manages to thrive in a country like India, with absolutely no beef on its menu? That's fascinating, isn't it? It really is. And these aren't just like clever business strategies. They actually point to a powerful, often unseen force that profoundly shapes our marketplace. And that force is religious values. These values and the messages they carry, they aren't just confined to places of worship. They weave their way into commercial practices globally, sometimes subtly, sometimes very overtly influencing what we choose to buy and how brands connect with us. Yeah, definitely. So today we're exploring this really fascinating intersection. Now, a conversation is based on a summary generated by a large language model. It draws from a commentary article called From Believer to Buyer: How Brands Leverage Religious Values to Connect with Consumers. And this insightful piece was published in the prestigious Journal of Consumer Psychology. It's actually recognized as an FT50 listed journal. That's a top-tier publication. Exactly. The brilliant minds behind this particular work are Taylor Ke Lai, Keisha M. Cutright, and Gavan J. Fitzsimons. They're all from the Department of Marketing at Duke University's Fuqua School of Business. And what's really interesting here, I think, is that this commentary isn't just, a standalone declaration. It's actually part of a vibrant research dialogue that the journal itself initiated. Oh, really? Yeah, it builds upon an earlier Target article, which was called Religious Values and Consumer Behavior by Eric Wiaglozo and Adam Cohen. So you should really think of it as, academics building on each other's work. They're sparking new questions, offering fresh perspectives. It's like a living conversation happening in the research. That's a great way to put it, a living conversation. And, as we explore these insights, we genuinely want to encourage you, especially if maybe you're new to academic research, perhaps just starting your own journey into understanding consumer behavior. Please, make time to read the full article. It's thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed. The link is right there in our show notes. It just offers a depth and a nuance that really no summary, no matter how good, can fully capture. Absolutely. And our aim today is really to try and demystify some of these complex academic concepts for you. We want to lay out a clear, understandable path into this incredibly interesting research area, make it accessible for anyone starting to explore these intricate ties between, values and what we choose to buy. Okay, so let's get into it then. The core idea, which I think really resonates, is that our religious and moral values, they profoundly shape our buying decisions. Right. It's not just what we buy, but the deeper why and how behind our engagement with brands. Think about values like forgiveness or frugality or even hard work. Yeah. These aren't exclusive to any single faith, right? They're shared across many traditions and they demonstrably influence how consumers behave. Take the golden rule, for instance: treat others as you'd wish to be treated. A universal concept. Exactly. This simple principle often encourages pro-social actions, even eco-friendly actions. It's perhaps why you might see consumers more willing to forgive a brand after, say, a service mishap if a sincere apology is offered, especially if those consumers have a strong religious orientation. And connecting this to the bigger picture, it's really fascinating how religious attachments and brand attachments can sometimes fulfill similar psychological needs. Okay. Sometimes they can even act as substitutes for each other. Research actually shows that a higher degree of religiosity can lessen a consumer's brand reliance, that tendency to prefer branded goods over unbranded ones. Interesting. Yeah, both religious belief and brand loyalty can offer these powerful avenues for expressing your self-identity. But conversely, when a person's identity is very, very strongly tied to a particular brand, they might report lower levels of religious commitment. So they sort of compete. In a way, yes. And this helps us understand why some brands cultivate such intense loyalty. They're often called cult brands. Brands that inspire almost religious devotion. Apple is, the classic example. Yeah. Their products have an incredibly loyal user base. Yeah. But what's truly remarkable is how even a discontinued product, like Apple's old Newton message pad, sparked this grassroots community whose loyalty genuinely mirrored religious fervor. Wow. Yeah, consumers projected these narratives of persecution, resurrection, and faith onto the product itself. It helped its meaning persist long after Apple stopped supporting it.
It really speaks to a fundamental human need for meaning and belonging that sometimes brand communities can satisfy. That's incredible. So, okay, with these deep psychological connections in mind, how exactly do brands go about building these associations with religious values? Right. How do they do it proactively? Yeah. The commentary article outlines 4 main pathways, almost like strategic blueprints for brands to embed religious values into their identity. They do this through people, places, brand networks, and activities. Let's start with the first one, people-based associations. So brands can forge these religious value connections by aligning themselves with specific individuals. That could be employees, endorsers, or even those familiar sort of human-like mascots. Take Dave's Killer Bread. This brand powerfully leverages the personal journey of its founder, Dave Dahl, who, transformed his life after incarceration. The company is famous for its Second Chance employment program, actively hiring formerly incarcerated individuals. Yeah, that's a very well-known aspect of their brand. Exactly. And this approach embodies values like forgiveness, transformation, human dignity principles that resonate deeply with many religious traditions. And it definitely extends beyond just the internal staff, too. Brands can strategically collaborate with celebrity endorsers who openly express their faith. Stephen Curry's partnership with Under Armour is a perfect example here. Oh, okay. As a devout Christian, Curry brings this sort of faith-infused persona to the brand. He even features Bible verses on his signature sneakers. So that naturally creates religious value associations for Under Armour. Right. And beyond real people, brands also use anthropomorphic personalities, like a brand mascot that acts human, to embody these values. Think about the Coca-Cola polar bear. Oh, yeah, the cuddly ones. Exactly. Often shown in these warm, familial interactions, sharing experiences, showing affection, it effectively communicates the brand's values of togetherness and care in a really relatable way. Okay, that makes sense. So the next pathway is place-based associations. This one leverages geographical and spatial connections, like where a product comes from or its distribution channels. Location matters. Right. The core idea is that emphasizing a sacred or spiritually significant production origin can transfer religious values directly to the brand. Consider cosmetic brands like Ahava and Qumran Shop. Yeah. They connect their products to biblical meanings by sourcing ingredients from the Dead Sea, a location historically tied to repentance, renewal, spiritual transformation. Ahava even strategically places its production facilities near the Jordan River, another site rich in religious history connected to the Dead Sea. And distribution channels are equally potent here. Sure. Some retail stores are explicitly designed to cater to religious audiences, like Lifeway Christian stores. They create environments that clearly embody Christian values. But even mainstream retailers, think Walmart or Kroger, they integrate specialized sections for kosher or halal products. And by doing that, they associate their brands with inclusivity and respect for diverse religious practices. That's a good point. And what's really compelling is that these religious value associations can be evoked even in seemingly secular contexts. Take Whole Foods Market. There's strong emphasis on ethical sourcing and sustainability. Right, that's core to their brand. Exactly. It aligns beautifully with values like care, compassion, fairness. These are moral principles shared across many religious traditions, and importantly, they're recognized by non-religious consumers too. Okay, moving on then, we explore brand network associations. This refers to interbrand relationships, right? Where connections between different brands create a pathway for value transfer. Yeah, who you partner with matters. So co-branding or brand alliances allows a brand to tap into the religious value associations of an external partner. A really powerful example is Macy's collaboration with the Islamic fashion designer Lisa Vogel to launch the Verona collection. I remember that. Yeah, this partnership introduced modest fashion to a much more mainstream audience. It helped normalize a practice that had, sometimes faced stigma. It allowed Macy's to gain religious value associations while broadening the appeal of Islamic design elements beyond their traditional consumer base. And building on that, other interbrand relationships include things like brand extensions and ingredient branding. These approaches involve expanding product categories or maybe creating new sub-brands under the same parent brand. Okay. HarperCollins Publishers, for instance, uses an ingredient branding approach with its specialized imprints. They operate Zondervan, which focuses exclusively on Christian content, and Harper Own, which publishes broader spiritual and philosophical works for multi-faith audiences. These distinct yet connected divisions allow HarperCollins to effectively engage with their religious consumers without, alienating its secular audience. It minimizes risk to the parent brand's broader market position.
That's quite strategic. Okay, finally, we come to activity-based associations. Here, brands build connections through their actions. This can include events, cause support, and even mirroring religious practices. Actions speaking louder than words. Pretty much. Events and cause support are tangible ways for brands to demonstrate values like compassion, generosity, community. Coca-Cola's Ramadan campaigns in Muslim-majority countries are a great example. They sponsor public iftar meals, release limited edition, label-free packaging to promote open-mindedness and tolerance. Similarly, Bomba socks with their one purchased, one donated model. Yeah, very visible model. It really embodies religious values of charity and care for the vulnerable. For every pair purchased, they donate a pair to homeless shelters. It allows consumers to express compassion through just, everyday purchases. And practices represent a distinct and I think very powerful pathway here too. These often involve rituals, routines, community building events that don't necessarily directly reference religious values, but structurally they echo religious traditions. Okay, how so? Well, they invite consumers to engage with brands in ways that feel almost devotional. Soul Cycle, the fitness brand, really exemplifies this. Their immersive classes feature ritualistic elements like candlelight, motivational messaging, shared experiences in the sanctuary-like environment. Right. A memorable example is the collective blowing out of candles at the end of a session, maybe celebrating personal milestones or successful workouts. It builds that shared ritualistic feeling. I see. And even organizations not traditionally seen as brands, like sports teams or university athletic programs, they engage in these practice-based activities. Think of Duke University's basketball tradition of burning benches after victories over their rival UNC. Big tradition there. Huge. Or Texas A&M's midnight yell practices before home games. These aren't just fun activities. They foster a deep sense of community and loyalty among fans and students through these shared rituals. It's clear there are many powerful avenues for brands to connect. But what about the flip side? Are there hidden pitfalls here? That's a really crucial question. Because while these strategic religious value associations offer significant benefits, they definitely come with considerable challenges. Yeah. And the danger isn't just, say, backlash. It can feel like a profound betrayal to consumers. Sure. Brands that choose to align with religious values often become seen as sort of moral beacons by consumers. So any misstep isn't just a mistake. It can feel like a crisis of faith in the brand itself. Consumers tend to hold brands with moral positioning to exceptionally high standards of sincerity, of genuineness. If these brands fail to meet those expectations, the consumer punishment can be far more intense than for brands without such claims. Right. And what's more, negative perceptions can even spill over to other brands perceived as similar, even if they weren't directly involved. So authenticity and ethical vigilance are absolutely paramount. Okay, so higher stakes. Much higher. Secondly, and perhaps most significantly, brands that overtly embrace religious values risk alienating non-religious consumers. Yeah. And they could potentially dissatisfy their existing customer base too. How does that play out? Well, when a brand emphasizes specific values, consumers interpret these as reflections of its core priorities. An overt religious association can lead to, divergent inferences about the brand's ideological stance or maybe who its target audience is now. This increases the risk of consumer polarization. Remember the Chick-fil-A controversy back in 2012? When the CEO's public comments on same-sex marriage sparked this widespread debate, it led to both boycotts and rallies of support. Very polarizing. Yeah, I remember that clearly. And more broadly, in places like the U.S., consumers might infer a brand's political orientation from its religious associations, maybe assuming support for a particular political ideology, which could unintentionally alienate other customers. This perceived shift in focus towards a new religious audience segment can really undermine trust if existing secular consumers feel the brand no longer aligns with their values and expectations. So it can backfire with the original base. Exactly. And finally, we just have to acknowledge the changing religious landscape. Religious affiliation is declining in many developed regions. For brands, this means religious associations might resonate with a shrinking segment of the population. That could potentially limit long-term appeal. And integrating religious values into a brand's identity, it's a profound long-term commitment. It's very difficult to reverse without causing consumer confusion or backlash. Once these values are embedded, trying to pivot away can easily lead to perceptions of inauthenticity.
That's a lot for brands to weigh. Okay, now let's shift our focus a bit to us, the consumers. We often navigate these conflicting value systems, right? Which means our actions don't always align perfectly with our stated beliefs. The classic gap. Exactly. This brings us to what's known as the intention-behavior gap. Religious values are just one factor among many influencing our consumption choices. This highlights a crucial disconnect. What we say we value often takes a backseat to the immediate, tangible benefits a product offers. It's that daily balancing act, isn't it, between our ideals and our desires? It really is. Yeah. And the research identifies 3 key psychological barriers that, often activated by external factors, can explain why we sometimes don't act in line with our values. Okay, what are they? So the first is identity salience. Basically, contextual factors like environmental cues or the people we're with can make a particular identity more prominent, more top of mind in a given moment. And that influences our preferences. Can you give an example? Sure. Think of a Jewish consumer. They might strictly prioritize kosher dietary restrictions when dining with family or maybe in a religious community setting. But they might relax those constraints when traveling internationally with colleagues, perhaps where kosher options are very limited. The context changes which identity is salient. I see. And even subtle cues can evoke religious and moral values in, well, anyone. Watching a video of a preacher discussing God, for instance, has actually been shown to increase emphasis on frugality and reduce impulse spending. Yeah. And how one conceptualizes the divine also matters. If God is viewed as punishing rather than benevolent, feelings of unconditional acceptance tend to diminish. These studies show that the degree to which religious cues are present profoundly influences which values are top of mind and subsequently shapes behavior. But, okay, simply making a value prominent isn't always enough, right? Which leads us to the second barrier. Exactly. The second barrier is value interpretation and internalization. Even when contextual cues make religious values salient, that intention-behavior gap can definitely persist. Right. Brands commonly use ethical strategies like fair trade or organic labels. They hope to activate identities linked to fairness or environmental responsibility. Yet studies often show, well, disappointing results. Consumers' stated willingness to pay more for these products doesn't always translate into actual purchases at the checkout. So why does that happen? Well, it's not necessarily that consumers are being intentionally inconsistent. Often, there are psychological obstacles that prevent them from truly attending to those values and translating intentions into consistent behaviors. Research suggests consumers are more likely to act according to their values when those values feel central to their current identity. Okay. When the action itself is truly meaningful to that value, and importantly, when they think abstractly about why they're doing something, rather than concretely focusing on what they're doing, like just comparing product features. The why versus the what. Exactly. So marketing that frames purchases as meaningful expressions of identity or faith, for instance, can increase value-consistent behavior. Okay. And the third barrier? Our third barrier is competing consumption values. These are the immediate, tangible benefits a product offers us rather than our broader belief systems. Like features and price? Right, but also more. They include a product's functional value, its utility or performance, social value, the status or associations it brings, emotional value, the feelings it evokes, epistemic value, meaning it appeals to our curiosity or desire for novelty, and conditional value, its situation-specific utility. Got it. For religious consumers, these immediate, concrete consumption values can temporarily override more abstract religious values during decision-making. For example, a religious consumer might deeply value environmental stewardship, but still purchase a non-eco-friendly product because it offers superior functional value, maybe exceptional reliability in extreme conditions, or perhaps emotional value, like comfort and familiarity, compared to an eco-friendly alternative. It's that constant balancing act of competing desires in our daily lives. This complexity, it really leads us to a nuanced reality, doesn't it? The strength of religious values and how consistently devout consumers actually adhere to them. It sounds like it's not a straightforward yes or no answer. Not at all. On one hand, even deeply religious individuals can have their behaviors shaped by situational factors. You mentioned studies finding people were more generous when exposed to concepts related to God, but this generosity wasn't significantly correlated with their self-reported religiosity. That's right. And similarly, decisions about organ donation only emerged when religious beliefs were explicitly considered before the decision. It suggests some commonly assumed deeply held religious values might still depend on context to actually be expressed. Precisely. But, on the other hand,
certain religious values do exhibit strong consistency across contexts. These are often referred to as moral convictions, values experienced as objective truths, not just mere preferences. Okay. For religious consumers, values like honesty or the sanctity of life often function as these moral convictions. They act as bright-line boundaries that guide behavior regardless of situational factors. So some values are more flexible, others are more like hard lines. Exactly. Which raises an important question. Is in a hierarchical organization of values? The authors propose a hierarchy where some values are these context-independent moral imperatives, while others are more flexible guidelines. And how does that help explain behavior? Well, this hierarchy helps explain the very consumer responses we see when religious values are threatened. Take the tragic revelations of sexual abuse within the Catholic Church. A difficult example. A very difficult one. Some Catholics engaged in what researchers call moral cleansing behaviors, participating in reform movements, maybe redirecting donations, but crucially, maintaining their religious identity. Others sought deeper meaning within their faith, distinguishing between the institution and their core beliefs. Okay. But a third group abandoned their Catholic identity entirely. They view the institutional protection of abusers as an irredeemable violation of core moral values, like justice and the protection of the vulnerable. This divergence powerfully illustrates how a threat to a core moral value can lead to profound identity shifts and subsequent changes in consumption patterns related to that identity. So we've really unpacked quite a bit here. We've explored how brands can forge these powerful connections with religious consumers through people, places, networks, and activities. The 4 pathways. Right. And we've also acknowledged the significant downsides that deep loyalty can quickly turn to resentment if trust is broken. And we've looked at the complex ways contextual factors influence how consistently we, as consumers, act on our religious values. And for you, the listener, perhaps someone just beginning your own research journey, what's truly valuable here, I think, is seeing how the authors built upon existing theoretical frameworks. They identified critical gaps, and then they offered this holistic perspective. Yeah. It beautifully demonstrates the iterative conversational nature of academic inquiry, how new research grows from and extends prior work. It's really an inspiring example of how you might approach your own questions. That's a great point. And looking ahead, the authors propose some truly thought-provoking avenues for future research. One is to assess the comparative effectiveness of these 4 pathways: people, places, brand networks, activities across different religious contexts and consumption stages. That would be fascinating. Imagine understanding which pathway creates the strongest, most enduring associations for specific religious communities, and how these patterns might vary based on, say, a religion's emphasis on community versus sacred spaces versus ritual practices. Yeah, there's so much nuance there. And this really raises an important question, I think, for all of us to consider as we wrap up. As society continues to evolve, how might this delicate balance between brand identity and deeply held religious values shift? And what new questions will arise about authenticity, loyalty, and meaning in the marketplace? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, রমজানে কোকাকোলা বিশেষ ক্যাম্পেইন করছে মুসলিম দেশগুলোতে। হ্যাঁ। অথবা ধরুন আমেরিকায় চিক-ফিল-এ প্রতি রবিবার নিয়ম করে দোকান বন্ধ রাখে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। ঠিক। অথচ ব্যবসার দিক থেকে কিন্তু তারা সেরাদের মধ্যেই আছে। ব্যাপারটা বেশ অবাক করার মতো, তাই না? অবশ্যই। এই যে ধর্মীয় বিশ্বাস আর বাজার অর্থনীতির মেলবন্ধন, এটা কিন্তু এখন বিশ্বজুড়েই ঘটছে। একদম ঠিক। আর এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু চমৎকার একটা পর্যালোচনা, মানে একটা কমেন্ট্রি প্রকাশিত হয়েছে খুবই মর্যাদাপূর্ণ একটা জার্নালে, জার্নাল অফ কনজিউমার সাইকোলজি। ও হ্যাঁ, ওটা তো FT50 তালিকাভুক্ত, খুবই নামকরা জার্নাল। ঠিক তাই। আমরা আজ মূলত সেই প্রবন্ধটির একটা সারসংক্ষেপ নিয়ে কথা বলবো। এটা তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে। আচ্ছা। প্রবন্ধটির লেখক হলেন ডিউক ইউনিভার্সিটির ফুকুয়া স্কুল অফ বিজনেসের 3 জন গবেষক, টেলর কে লাই, কেশা এম কার্টরাইট আর গাভান জে ফিটসিমন্স। হ্যাঁ, আর ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো এটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন কোনো লেখা নয়, তাই না? না না, একদমই না। এটা আসলে জার্নালটি শুরু করা একটা রিসার্চ ডায়ালগের অংশ। হ্যাঁ, মানে একটা গবেষণার সংলাপ
এটা মূলত অ্যাগ্লোজো আর কোহেন নামের দুজন গবেষকের আগের একটা কাজকে হ্যাঁ, তারা দেখিয়েছিলেন কিভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের কেনাকাটার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ঠিক এই নতুন লেখাটা সেই আলোচনাটাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু সময় পেলে এই মূল প্রবন্ধটা পড়ার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই। এটা খুবই গভীর চিন্তাভাবনার ফসল আর বেশ কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা। লিঙ্কটা আপনারা আলোচনার লিখিত বিবরণীতে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আমরা আজকের আলোচনাটা একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করব, বিশেষ করে তাদের কথা ভেবে যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা নিজেদের কাজ শুরু করতে চলেছেন। ঠিক, তাহলে শুরু করা যাক। আগের গবেষণাগুলো মানে অ্যাগ্লোজো আর কোহেনের কাজ। হ্যাঁ, তারা মূলত দেখিয়েছে ধর্ম কিভাবে মানুষের মূল্যবোধকে মানে ভ্যালিউজকে প্রভাবিত করে, আর সেই ভ্যালিউজ থেকে কিভাবে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। তারা কিছু থিওরি ব্যবহার করেছিলেন, যেমন শোয়ার্জের ভ্যালু থিওরি বা মরাল ফাউন্ডেশন থিওরি, এই সবটাই তো। একদম। কিন্তু আজকের লেখকরা প্রশ্ন তুলেছেন, আচ্ছা তত্ত্ব তো বুঝলাম, কিন্তু ব্র্যান্ডগুলো বাস্তবে কিভাবে এই ধর্মীয় বা নৈতিক মূল্যবোধকে কাজে লাগায়, মানে নিজেদের সুবিধার জন্য? এটাই তো আসল প্রশ্ন। তারা কি সরাসরি ধর্মকে ব্যবহার করে নাকি অন্য কোনোভাবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। লেখকরা বলছেন ব্র্যান্ডগুলো আসলে নানা রকম কৌশলে ভোক্তাদের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাথে নিজেদের জুড়তে পারে। ইন্টারেস্টিং। অনেক সময় দেখা যায় ধর্ম আর ব্র্যান্ড একই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করে, যেমন ধরুন পরিচিতি তৈরি করা বা কোনো গোষ্ঠীর অংশ মনে হওয়া। অ্যাপেলের মতো ব্র্যান্ডের কথা ভাবা যেতে পারে, যাদের প্রতি ভক্তদের অনুরাগ প্রায় ধর্মীয় ভক্তির মতো। এটা হতে পারে ধরুন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মীর ব্যক্তিগত গল্প ব্যবহার করে, যেমন ডেভ স্কিলার বেডের গল্পটা। হ্যাঁ, যিনি জেল খেটে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। ঠিক। অথবা কোনো ধর্মপ্রাণ সেলিব্রিটিকে দিয়ে পণ্যের প্রচার করানো, যেমন ধরুন বাস্কেটবল তারকা স্টিফেন কেরি আর আন্ডার আর্মার। ও আচ্ছা। এমনকি ব্র্যান্ডকে মানুষের মতো গুণাবলী দেওয়া, যাকে বলে অ্যানথ্রোপোমরফিজম, যেমন কোকাকোলার ওই যে পোলার বেয়ারগুলো বেশ বন্ধুসুলভ, এটাও এর মধ্যে পড়ে। বাহ, দারুণ তো। বেশ কয়েকটা উপায় তাহলে। আচ্ছা, দ্বিতীয় পথটা কি নিয়ে? দ্বিতীয়টা হলো স্থান ভিত্তিক সংযোগ, মানে প্লেস বেসড কানেকশন। স্থান মানে জায়গা। হ্যাঁ, যেমন ধরুন পণ্যের উৎপত্তিস্থল। ইসরায়েলের আহাওয়া কসমেটিক্স যখন বলে তাদের উপাদান ডেড সি থেকে আনা। ও হ্যাঁ, সেটার সাথে একটা বাইবেলের অঞ্চলের সংযোগ তৈরি হয়। ঠিক। আবার কোথায় পণ্য বিক্রি হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আমেরিকার ওয়ালমার্টে হালাল খাবারের আলাদা সেকশন থাকা। এমনকি কোথা থেকে কাঁচামাল আসছে সেই সোর্সিংটাও, মানে নৈতিকতার প্রশ্নটা এখানে আসে। যেমন হোল ফুডস মার্কেট সবসময় নৈতিক উৎসের উপর জোর দেয়। বুঝেছে, জায়গা আর উৎসের সংযোগ। আচ্ছা, তাহলে 3 নম্বর আর 4 নম্বর পথ। 3 নম্বরটা হলো ব্র্যান্ড নেটওয়ার্ক ভিত্তিক সংযোগ, মানে অন্য ব্র্যান্ডের সাথে জোট বাঁধা বা অংশীদারিত্ব। যেমন আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট স্টোর মেইসিস ভেরোনা কালেকশন নামের একটা মডেস্ট ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সাথে মিলে মুসলিম নারীদের জন্য পোশাক বাজারে এনেছিল। এটা একটা উদাহরণ। ও আচ্ছা, কো ব্র্যান্ডিং যাকে বলে। হ্যাঁ, অথবা ধরুন একই কোম্পানির অধীনে থাকা বিভিন্ন ব্র্যান্ড, যেমন হার্পার কলিন্স প্রকাশনীর একটা অংশ হলো জন্ড্রাভ্যান, যারা শুধু খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক বই ছাপে। ইন্টারেস্টিং। আর চতুর্থ পথ? চতুর্থ এবং শেষ পথটা হলো কার্যকলাপ ভিত্তিক সংযোগ, মানে অ্যাক্টিভিটি বেসড। ব্র্যান্ডগুলো কি করছে তার মাধ্যমে সংযোগ। সেটা কিরকম? হতে পারে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন, যেমন কোকাকোলার রমজান ক্যাম্পেইনের কথা তো আপনি শুরুতেই বলছিলেন। হ্যাঁ। অথবা কোনো সামাজিক উদ্যোগকে সমর্থন করা, যেমন বম্বাস মোজা কোম্পানি, তারা এক কিনলে এক দান মডেলে কাজ করে। এটা জানি। কিংবা এমন কোনো রীতি তৈরি করা যা কিছুটা ধর্মীয় আচারের মতো মনে হয়, যেমন কিছু ফিটনেস স্টুডিও সোল সাইকেলের ক্লাসের পরিবেশ, বা ধরুন ডিউক বাস্কেটবল টিমের সমর্থকরা খেলার আগে বেঞ্চ পুড়িয়ে উদযাপন করে। এইগুলো। বাহ, তার মানে ব্র্যান্ডগুলোর হাতে অনেক রকম কৌশলী আছে এই সংযোগটা তৈরি করার। কিন্তু এতে ঝুঁকিও তো থাকার কথা, তাই না? অবশ্যই আছে। সবাই তো আর একভাবে রিয়্যাক্ট করবে না। একদম ঠিক। লেখকরা 3টে প্রধান ঝুঁকির কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রথমত, যে ব্র্যান্ড নিজেদের নৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থানে দাঁড় করায়, তাদের কোনো ভুল হলে, মানে কোনো স্ক্যান্ডাল হলে প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি তীব্র হয়।
কারণ প্রত্যাশাটা বেশি থাকে। ঠিক। দ্বিতীয়ত, খুব স্পষ্টভাবে ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরলে অন্য ধর্ম বা মতাদর্শের মানুষরা, মানে যারা ওই ধর্মের নন বা ধর্ম মানেন না, তারা দূরে সরে যেতে পারেন। হ্যাঁ, একটা বিভেদ তৈরি হতে পারে। হ্যাঁ, চিকফিলে বিতর্ক তো একটা বড় উদাহরণ। একদম। আর তৃতীয়ত, সময়ের সাথে সাথে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব কমছে। হ্যাঁ, মানুষ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকছে বেশি। রাইট। তাই এই ধরনের সংযোগ হয়তো ভবিষ্যতে কম কার্যকর হতে পারে। আর একবার এই পথে গেলে সেখান থেকে সরে আসাও কিন্তু কঠিন ব্র্যান্ডের জন্য। ব্র্যান্ডের দিকটা তো বেশ পরিষ্কার হলো, কিন্তু এবার যদি ভোক্তাদের দিক থেকে ভাবি, মানে আমরা যারা কিনি, আমরা কি সবসময় নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস বা মূল্যবোধ অনুযায়ী জিনিস কিনি? লেখকরা এ ব্যাপারে কি বলছেন? এখানেই বিষয়টা আরও একটু প্যাঁচালো হয়ে যায়। লেখকরা বলছেন না, মানুষ সবসময় তাদের ঘোষিত মূল্যবোধ অনুযায়ী চলে না। তাই কেন? তারা 3টে প্রধান কারণ দেখিয়েছেন। প্রথমটা হলো পরিচয়ের প্রাসঙ্গিকতা বা আইডেন্টিটি সেলিয়েন্স। মানে হলো সেই মুহূর্তে আমাদের কোন পরিচয়টা বেশি সক্রিয় বা প্রাসঙ্গিক। ধরুন, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সময় হয়তো ধর্মীয় পরিচয়টা ততটা মুখ্য থাকে না, যতটা হয়তো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেলে থাকে। ঠিক তাই। পরিবেশটা আমাদের আচরণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় কারণ? দ্বিতীয়টা হলো মূল্যবোধের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, মানে ভ্যালু ইন্টারনালাইজেশন আর ফ্রেমিং। এটা একটু কঠিন শোনালো। সহজ করে বললে, মনে হয়তো ধর্মীয় মূল্যবোধটা আছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে সেটাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি বা যে কাজটা করছি সেটা কি আসলেই ওই মূল্যবোধের সাথে যুক্ত মনে হচ্ছে? উদাহরণ দিলে ভালো হয়। যেমন ধরুন, একটা জিনিস খুব দরকার বা দামে খুব সস্তা, তখন হয়তো সেটা নৈতিক দিক বা ধর্মীয় বিধিনিষেধের ব্যাপারটা একটু গৌণ হয়ে যায়। ও আচ্ছা, বাস্তব সুবিধাটা তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। হ্যাঁ, আমরা তখন বিমূর্ত আদর্শের চেয়ে পণ্যের কংক্রিট ফিচারগুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দিই। বুঝেছি। আর 3 নম্বর কারণ? 3 নম্বরটা হলো প্রতিদ্বন্দ্বী ভোগ মূল্যবোধ, কম্পিটিং কনজামশন ভ্যালুজ। সেটা কি? পণ্যের তো নিজস্ব কিছু আকর্ষণ থাকে, তাই না? যেমন জিনিসটা কতটা কাজের, কতটা স্টাইলিশ, বা কিনলে কেমন স্ট্যাটাস বাড়বে, অথবা স্রেফ দেখতে ভালো লাগছে, একটা আবেগ কাজ করছে। হ্যাঁ, তা তো বটেই। এই যে তাৎক্ষণিক বাস্তব আকর্ষণগুলো, এগুলো অনেক সময় ওই দ্বিমূর্ত ধর্মীয় বা নৈতিক আদর্শের চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে, আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। খুবই বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা। তার মানে খুব ধার্মিক মানুষরাও সবসময় তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কেনাকাটা করেন না। ব্যাপারটা কি এতটাই সরল? না, বাস্তবতা এর থেকেও কিছুটা জটিল। গবেষণা দেখিয়েছে, হ্যাঁ, অনেক ধার্মিক ব্যক্তিও পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত বা সুবিধার দ্বারা প্রভাবিত হন, এটা ঠিক। কিন্তু কিছু ধর্মীয় বা নৈতিক মূল্যবোধ আছে, যেমন ধরুন সততা বা ন্যায় বিচার, এগুলো এতটাই গভীরে প্রথিত থাকে যে সেগুলো অনেকটা নৈতিক অনুশাসনের মতো কাজ করে, মরাল কনভিকশন, যেটা পরিস্থিতি বদলালেও সহজে বদলায় না। একদম। লেখকরা একটা হায়ারার্কি বা শ্রেণী বিভাগের ধারণা দিয়েছেন। বলছেন কিছু মূল্যবোধ খুব স্থির, নৈতিক অনুশাসনের মতো, আর কিছু নমনীয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলায়। ইন্টারেস্টিং। আর যখন এই মূল বা সর্বোচ্চ স্তরের মূল্যবোধে আঘাত লাগে, মরাল কনভিকশনে, তখন প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক তীব্র। কিরকম তীব্র? সেটা তীব্র নৈতিক ক্ষোভ থেকে শুরু করে এমনকি ধর্মত্যাগের মতো ঘটনাও ঘটাতে পারে, যেমনটা আমরা অতীতে ক্যাথলিক চার্চের কিছু কেলেঙ্কারির প্রতিক্রিয়ায় দেখেছি। আচ্ছা, তাহলে পুরো ব্যাপারটা যদি একটু গুছিয়ে বলি, ব্র্যান্ডগুলো চেষ্টা করে ধর্মীয় বা নৈতিক অনুভূতির সাথে একটা সংযোগ তৈরি করতে। তাদের হাতে নানা কৌশল আছে, ব্যক্তি, স্থান, নেটওয়ার্ক, কার্যকলাপ। হ্যাঁ, কিন্তু এর মধ্যে ঝুঁকিও কম নয়। ভুল করলে বড় মাশুল দিতে হতে পারে, আবার অন্যদের দূরেও ঠেলে দিতে পারে। ঠিক। অন্যদিকে আমরা যারা ভোক্তা, আমাদের আচরণ সবসময় একরকম নয়। পরিস্থিতি, আমাদের কোন পরিচয়টা তখন মুখ্য, মূল্যবোধটাকে কিভাবে দেখছি, আর পণ্যের অন্যান্য আকর্ষণ, এই সব মিলিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত তৈরি হয়। হ্যাঁ, এমনকি গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস থাকলেও। তার মানে বিষয়টা বেশ স্তরযুক্ত। একদম ঠিক। আর এখানেই ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটা দারুণ জায়গা খুলে যায় বলে লেখকরা মনে করেন। যেমন ধরুন, ভাবার বিষয় হলো ব্র্যান্ড সংযোগের যে 4টে পথের কথা আমরা আলোচনা করলাম, তার মধ্যে কোনটা কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের পণ্যের জন্য বেশি কার্যকর, এটা একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা জানাটা তো ব্র্যান্ডগুলোর জন্য খুবই জরুরি। অবশ্যই। আর দ্বিতীয়ত,
মূল্যবোধের যে হায়ারার্কির কথা এলো, মানে কিছু মূল্যবোধ খুব দৃঢ়, নৈতিক অনুশাসন, আর কিছু নমনীয়, পরিস্থিতি নির্ভর। হ্যাঁ, এই বিষয়টা ব্র্যান্ডের কৌশল এবং ভোক্তাদের প্রতিক্রিয়াকে ঠিক কিভাবে আরও সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে সেটা নিয়ে আরও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। মানে এই পার্থক্যটা জানা গেলে হয়তো ব্র্যান্ডগুলো আরও সতর্কভাবে তাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারবে। অবশ্যই খুবই ইন্টারেস্টিং একটা দিক। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এ নিয়ে আরও কাজ দেখতে পাবো। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। सोचिए एक प्रोडक्ट जिसे कंपनी ने बनाना बंद कर दिया हो, और उसके फैंस उसे लगभग पूजने लगे। एप्पल के पुराने न्यूटन मैसेज पैड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब कंपनी ने सपोर्ट बंद कर दिया तब भी उसके जो दीवाने थे उन्होंने उसे जिंदा रखा। अच्छा। हाँ, उसमें धर्म जैसी कहानियां जोड़ दी, मतलब उत्पीड़न, फिर से जी उठना, चमत्कार, अटूट विश्वास, इस तरह की बातें। अरे वाह। ये दिखाता है कि ब्रांड के साथ कितने गहरे जज्बाती रिश्ते बन सकते हैं। बिल्कुल, और आज हम इसी गहरे रिश्ते पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारी ये जो चर्चा है ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी JCP, हाँ, जो FT50 लिस्टेड जर्नल है। बिल्कुल, उसमें छपे एक लेख पर आधारित है। असल में हमने इसका सार समझने के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब LLM का इस्तेमाल किया है। हाँ, और इस लेख का नाम है विश्वास से खरीदार तक, ब्रांड उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए धार्मिक मूल्यों का लाभ कैसे उठाते हैं। इसे लिखा है ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकवा स्कूल ऑफ बिजनेस से टेलर के लाय, कीशा M कटराइट और गैवन J फिट्सिमॉन्स ने। और ये जानना भी जरूरी है कि ये लेख असल में एक टिप्पणी है, मतलब एक कमेंट्री। ये JCP में चल रही एक अकादमिक बहस का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, ये एग्लोजो और कोहेन के काम को आगे बढ़ाता है, जिनका फोकस धार्मिक मूल्यों और ग्राहक के बर्ताव पर था। और मुझे लगता है कि ये चर्चा उन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है जो अकादमिक रिसर्च में नए हैं, अपना सफर शुरू कर रहे हैं। सही बात है। और हम सभी सुनने वालों से ये जरूर कहेंगे कि अगर समय मिले तो इस बहुत अच्छे और बारीकी से परखे गए लेख को जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। जरूर। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये ब्रांड धार्मिक मूल्यों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या है इसका मतलब? देखिए, मुख्य बात यह है कि ब्रांड सिर्फ ग्राहकों के धार्मिक सोच पर मतलब रिएक्ट ही नहीं करते, बल्कि वो सक्रिय रूप से इन मूल्यों का इस्तेमाल करते हैं गहरे कनेक्शंस बनाने के लिए। अच्छा। जैसे कई मूल्य हैं, माफी, कम खर्च करना, मेहनत, ये अलग अलग धर्मों में कॉमन है और ये ग्राहकों की खरीदारी पर असर डालते हैं। हाँ, जैसे वो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वाली बात, गोल्डन रूल, ये लोगों को ज्यादा मददगार बनाता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रांड और धर्म दोनों दिमागी तौर पर मतलब साइकोलॉजिकली एक जैसे काम कर सकते हैं, कभी कभी एक दूसरे की जगह भी ले लेते हैं। सच में? कैसे? रिसर्च बताती है कि जो लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं वो ब्रांडेड चीजों पर कम निर्भर होते हैं। अच्छा। क्योंकि धर्म और ब्रांड दोनों ही अपनी पहचान जाहिर करने के तरीके हैं ना। हाँ, ये तो है। और जब ब्रांड वाली पहचान ज्यादा जरूरी हो जाती है तो कई बार धार्मिक जुड़ाव थोड़ा कम हो सकता है। शायद इसीलिए कुछ ब्रांड्स के लिए वैसी दीवानगी दिखती है। जैसे वो न्यूटन वाला उदाहरण था, कल्ट ब्रांड्स जिन्हें कहते हैं। एग्जैक्टली, कल्ट ब्रांड्स। तो फिर सवाल ये है कि ब्रांड ये जुड़ाव बनाते कैसे हैं, क्या तरीके अपनाते हैं? हाँ, तो लेखक 4 मुख्य रास्ते बताते हैं। जी। ये केलर के ब्रांड ज्ञान वाले ढांचे पर आधारित है। ओके। पहला है लोगों के जरिए, मतलब कर्मचारी, जैसे वो डेव स्किलर ब्रेड वाला उदाहरण है जो जेल से लौटे लोगों को काम देते हैं। ये माफी और बदमाव का मूल्य दिखाता है। हाँ, सुना है मैंने। या फिर जाने माने चेहरे एंडोर्सर्स, जैसे स्टीफन करी और अंडर आर्मर का कोलैबोरेशन जूतों पर बाइबल की आयतें थी। या फिर ब्रांड को इंसानी रूप देना, जैसे कोको कोला का पोलर बियर, वो एकजुटता देखभाल दिखाता है। सही है। और दूसरा है जगह के जरिए, चीज कहाँ बन रही है, जैसे अहावा कॉस्मेटिक्स जो मृत सागर से जुड़ा है, वो नवीकरण या आध्यात्मिक बदलाव से जुड़ता है। अच्छा। या फिर कहाँ बिक रही है, जैसे लाइफवे क्रिश्चियन स्टोर्स हैं या वॉलमार्ट जैसी जगहों पर कोशर या हलाल सेक्शन का होना, ये सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। और तीसरा है दूसरे ब्रांड के साथ मिलकर, मतलब ब्रांड नेटवर्क। को ब्रांडिंग हो सकती है, जैसे मेसीज ने इस्लामिक डिजाइनर लीजा वॉग के साथ वेरोना कलेक्शन लॉन्च किया था। हाँ। या फिर इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, जैसे हार्पर कॉलिंस का ज़ोंडरवैन इम्प्रिंट है जो ईसाई किताबें छापता है। समझ गई। और चौथा है गतिविधियों के जरिए,
जैसे कोई कार्यक्रम या किसी सामाजिक काम का समर्थन करना। कोका कोला के रमजान अभियान याद होंगे? हाँ हाँ। या बॉम्बस का वो मॉडल है, एक खरीदो एक दान करो। ये दान और करुणा जैसे मूल्यों से जुड़ता है। या फिर कुछ रस्में बनाना, जैसे सोल साइकिल की क्लास का माहौल होता है, मोमबत्ती, साझा अनुभव। एक कम्युनिटी वाली फीलिंग। बिल्कुल। या यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स टीम की परंपराएं, जैसे ड्यूक बास्केटबॉल का बेंच जलाना। ये सब समुदाय बनाते हैं। अच्छा, लेकिन क्या इसमें कुछ रिस्क भी हैं? मतलब धार्मिक मूल्यों से जुड़ने में? हाँ बिल्कुल हैं, जोखिम भी हैं। पहला तो ये कि अगर कोई ब्रांड नैतिक दावे करता है तो उससे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। सही बात है। और अगर वो ब्रांड फेल होता है, कोई गलती करता है, तो लोगों का गुस्सा, उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हो सकती है। दूसरा रिस्क है ध्रुवीकरण का। मतलब हो सकता है आप गैर धार्मिक ग्राहकों को या अपने मौजूदा ग्राहकों को ही नाराज कर दें। हाँ, जैसे वो चिक-फिले वाला मामला हुआ था, उनके सीईओ के समलैंगिक शादी पर बयान से काफी विवाद हुआ था। बिल्कुल। ब्रांड के धार्मिक जुड़ाव से लोग उसके राजनीतिक रुख का भी अंदाजा लगा लेते हैं, जिससे कुछ ग्राहक अलग हो सकते हैं। और कोई रिस्क? एक और बात है, दुनिया भर में खासकर पश्चिमी देशों में धर्म से जुड़ाव कम हो रहा है। तो ऐसे में ये रणनीति कितनी कारगर रहेगी, ये सोचना होगा। और एक बार इन मूल्यों से जुड़ गए तो फिर पीछे हटना भी बहुत मुश्किल होता है। ये तो है। अच्छा, तो फिर लोग हमेशा अपने धार्मिक मूल्यों के हिसाब से ही क्यों नहीं चलते? मतलब खरीदारी करते वक्त। हाँ, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर ना कॉन्टेक्स्ट यानी माहौल और हालात बहुत मायने रखते हैं। कैसे? देखिए, पहली बात है पहचान की प्रमुखता। मतलब उस वक्त कौन सी पहचान ज्यादा हावी है। आसपास के संकेत, जैसे कोई धार्मिक चिन्ह दिख जाए या कोई धार्मिक भाषा सुनने को मिले, या फिर सामाजिक माहौल, जैसे परिवार के साथ खाना खा रहे हो। ये चीजें हमारी धार्मिक पहचान को सामने ला सकती हैं और उससे जुड़े मूल्यों को एक्टिवेट कर सकती हैं। अच्छा। दूसरी बात है मूल्यों की व्याख्या और उनका इंटरनलाइजेशन। मतलब हम उन मूल्यों को कितना अंदर तक मानते हैं, कितना जरूरी समझते हैं अपनी पहचान के लिए। सिर्फ जानना काफी नहीं है। मतलब महसूस करना जरूरी है। हाँ। और तीसरी बात है खरीदारी के दूसरे प्रतिस्पर्धी मूल्य। जैसे चीज की अपनी खूबी, उसका फंक्शन, या उससे मिलने वाली सामाजिक शान, या कोई भावनात्मक जुड़ाव, या बस उस वक्त की जरूरत। ये चीजें कभी कभी धार्मिक मूल्यों पर भारी पड़ सकती हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं है। हाँ, तो लोग शायद परफॉर्मेंस चुन ले। हो सकता है। अच्छा, तो क्या जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं वो हमेशा अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं? रिसर्च यहाँ भी मिलीजुली बात कहती है। कभी कभी उन्हें भी याद दिलाने के लिए बाहरी संकेतों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जैसे ईमानदारी या जीवन का सम्मान, ये शायद ज्यादा पक्के होते हैं। नैतिक अनिवार्यता की तरह इन पर हालात का असर कम पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि मूल्यों का एक क्रम होता है, एक हायरार्की। कुछ एकदम स्थिर नैतिक अनिवार्यताएं हैं और कुछ थोड़े लचीले दिशा निर्देश हैं। दिलचस्प है। हाँ, और ये समझने में मदद करता है कि जब कोई ब्रांड इन मूल्यों को तोड़ता है तो लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। कोई बहुत गुस्सा हो जाता है, नैतिक आक्रोश दिखाता है, कोई मिलकर विरोध करता है, तो कोई उस ब्रांड से या उस पूरी व्यवस्था से ही नाता तोड़ लेता है। सही है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि ब्रांड धार्मिक मूल्यों का इस्तेमाल कर तो सकते हैं सोच समझकर, लेकिन ये एक नाजुक मामला है, इसमें जोखिम है और ग्राहकों का बर्ताव काफी हद तक उस वक्त के हालात पर निर्भर करता है और शायद उनके अंदर मूल्यों का जो अपना एक क्रम है उस पर भी। ये सब मेरे एक बहुत अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया में धार्मिक रुझान बदल रहे हैं और समाज में बंटवारा भी बढ़ रहा है, तो ब्रांड उन मूल्यों के साथ ईमानदारी से कैसे जुड़ सकते हैं जो कुछ के लिए तो बहुत गहरे मायने रखते हैं, लेकिन शायद दूसरों को अलग थलग कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे संदर्भ में असलियत या प्रामाणिकता का मतलब आखिर है क्या? ये वाकई सोचने वाली बात है और इन विचारों को और गहराई से समझने के लिए हम एक बार फिर कहेंगे कि मूल शोध पत्र पढ़ना बहुत फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, लिंक शो नोट्स में दिया गया है, जरूर देखें।